Bonjour à tous sur ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur les soustracteurs. On va entamer tout d'abord le demi-soustracteur, et par la suite on va passer au soustracteur complet. Donc le demi-soustracteur sert à faire la différence ou bien la soustraction de deux nombres binaires sur un bit chacun, bien sûr. Donc le demi-soustracteur هو يدينا طرح تاع عددين فيهم un bit واحد, c'est-à-dire soit 1 moins 1 ou bien 0 moins 1 ou bien 1 moins 0 ou bien 1 moins 1, etc. On a cette table de vérité de demi-soustracteurs. Donc on va soustraire ou bien on va faire la soustraction de deux nombres binaires sur un bit chacun, bien sûr, a moins b. C'est-à-dire, si on a par exemple 0 moins 0, le résultat va être égal à 0 et on n'emprunte rien. Donc, pour le 1 moins 0, le résultat est égal à 1 et on n'emprunte rien aussi. Si 1 moins 1, A égale à 1 et B égale à 1, 1 moins 1, donc le résultat va être égal à 0 et on n'emprunte rien aussi. Donc, dans le cas où on a 0 moins 1, on ne peut pas faire la soustraction. Donc, il faut qu'on emprunte un 1 pour faire la soustraction. Donc, dans le cas où on a 0 moins 1, on ne peut pas faire la soustraction. Donc, on va en emprunter un 1, c'est-à-dire va être égal à 10. 10, c'est 2 en décimale. C'est 2 en décimale. 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Et on le rend ici. Ce 1-là, on le rend ici. Donc, le résultat va être égal à 1 et l'empreinte égale à 1. Donc, غادي نديرو une soustraction طرح تاع عددين بينير sur un bit. عندهم un bit كل واحد متكون من un bit. Donc 0 ناقص 0 résultat égal à 0 on emprunte ما تسلفنا والو 0. Donc 1 moins 0, donc le résultat va être égal, le résultat est égal à 1 وما تسلفنا والو تاني aussi. Donc l'empreinte égale à 0. Donc 1 moins 1, 1 ناقص 1, c'est-à-dire le résultat غادي تكون عندنا 0 والempreinte تاني ما تسلفنا والو, donc va être égal à 0. Donc dans le cas où في الحالة إذا وين عندنا 0 ناقص 1 ما نجموش نديرو لا soustraction. donc غادي يكون عندنا 0 ناقص 1. دونك 0 ناقص 1 ما نقدروش نديرو لا سوستراكسيون. دونك غادي نتسلفو هنا الواحد كوم سي هاد الواحد ينقرا كوم سي تسلفنا 10 سيتادير 10 اون بينير في الديسيمال تساوي 2. دونك 2 موان 1 تساوي 1. وهنايا غادي نردو هاد الواحد هنايا اللي تسلفنا هنايا غادي نردوه. دونك هنا تسلفنا 10 وهنايا نردو 1. دونك غادي يكون عندنا ريزولطا غادي تكون النتيجه تساوي 1 ولومبرانت اللي تسلفناه يساوي 1. دونك S égale à 1 et E égale à 1. Donc pour extraire l'expression de S et E, le résultat et l'empreinte, donc on va prendre les combinaisons vraies, c'est-à-dire les combinaisons où on a l'état vrai et l'état où égal à 1. Donc S est égal à A B bar plus A bar B. A B bar plus A bar B. Donc S égale à A XOR B. On sait que cette relation est égale à A XOR B. Pour l'empreinte, l'expression de l'empreinte, on prend la combinaison de l'état vrai, c'est-à-dire où on a un 1, état vrai, donc va être égal à A bar B. A bar B. E égale à A bar. Désolé. Ici, pardon, A bar B. Ce n'est pas A B bar. A bar B.
دونك باش نجبدو العلاقة الرياضية، دونك اس تاع لا ريزولتا اس، نروحو نشوفو لي زيتا وين عندنا الان، دونك نجمعوهم، وين عندنا الان نجمعوهم. دونك الان هنايا عندنا لو بروميي ا، هو عندنا وين تكون ا ايكال ا، والبي يكون ايكال الصفر، يساوي الصفر. دونك اس ايكال ا بي بار بلس ا بي بار بلس زائد ا بار بي، ا بار بي. دونك نعرفوا بلي هاد لا ريلاسيون هي ا XOR بي، هي ا XOR بي. بور لا ريلاسيون دو او نشوفوا وين راح تساوي الان، وين عندنا ليطا فغي، دونك نشوفوها بلي هي ايكال ا بار بي، ا بار بي. دونك او est égal à a bar b, pardon, j'ai fait une erreur, هنايا خطأت، c'est a bar b, a bar b. Un soustracteur complet, on va faire la soustraction de 3 nombres binaires sur un bit. De 3 nombres binaires sur un bit, c'est-à-dire on va faire la soustraction de 2 nombres binaires, A et B, et l'empreinte précédente. L'empreinte précédente. Dans le cas où on a déjà fait, par exemple, dans le demi-soustracteur 0-1, on a le résultat égal à 1 et on emprunte un 1. Donc, pour mieux comprendre, donc, si on a par exemple 0, c'est 1, 0, moins 0, 1. Par exemple, on prend ce demi-soustracteur ici. Demi-soustracteur ici. Donc, 0, moins 1, c'est impossible. Donc, on emprunte un 1 et on le rend ici. Donc, 10 moins 1, c'est 10 en décimal, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. On va passer au deuxième rangée. Donc, 1 moins 0, c'est demi-additionnaire, demi-soustracteur. Donc, 1 moins 0, c'est 1. Mais on veut, on extraire, en soustracteur, on fait la soustraction de troisième nombre, c'est-à-dire de l'empreinte précédente. C'est-à-dire 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, on a fait la soustraction de 3 nombres binaires. Sur un bit chacun. Donc, le soustracteur complet, غادي يدينا الطرح تاع 3 تاع لي نومبر، les deux nombres A et B، وغادي يدينا la troisième nombre اللي هو l'empreinte précédente، c'est-à-dire l'empreinte اللي كانت عندنا déjà من قبل، باقيه من الطرح السابق. Donc par exemple dans le cas ici on prend ici un cas. Donc اذا كان عندنا par exemple 1 0 moins 0 1، c'est-à-dire 10 moins 0 1. Donc صفر ناقص واحد ما نجموش، دونك نتسلفوا واحد ونردوه هنايا، نستحفظوا بالواحد وردوه هنايا. دونك 10 ناقص واحد 10 اون ديسيمال هي 2. 2 ناقص واحد هي واحد، وهنايا واحد ناقص صفر اللي هي ا ناقص بي. واحد ناقص صفر هي واحد، بصح غادي نزيدو نطرحو لومبرينت اللي تسلفناه، سيتادير اللي ردينا هنايا، اللي تسلفنا هنا وردينا هنايا. دونك نزيدو نطرحوه، دونك غادي تكون عندنا واحد ناقص واحد اللي هي صفر. دونك هنايا اش درنا في هاد لو دوزيام رونجي، في هاد الصف الثاني درنا سوستراكسيون، درنا طرح تاع 3 اعداد، 2 اعداد هما ا اي بي، والعدد الثالث هو لومبرينت بريسيدونت اللي بقات لنا من الطرح السابق. Donc, on a cette table de vérité A, B, E. Donc, c'est-à-dire A moins B moins E. Donc, 0 moins 0, moins 0, c'est 0 et on n'emprunte rien. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1 et on n'emprunte rien. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0 et on n'emprunte rien, bien sûr. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0 et on n'emprunte rien. Dans le cas où on a 0 moins 1, 0 moins 1, donc on va, la résultat, on emprunte un 1, c'est-à-dire 10 moins 1, c'est 1, et l'empreinte, c'est égal à 1. Donc, moins 0, ça va être S égale à 1 et E égale à 1. Donc, dans le cas où on a 0 moins 0, donc c'est 0. 0 moins 1, c'est, on ne peut pas. Donc, on va faire 10 moins 1, c'est
1 et on emprunte un 1. 0 moins 1, c'est 10 et on emprunte un 1, c'est-à-dire 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Normalement, c'est 1 et on emprunte 1. Mais on a le troisième nombre qui est l'empreinte précédente. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Le résultat est égal à 0 et on emprunte un 1. Donc, 1 moins 1, donc 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est S est égal à 1 et l'empreinte à 1, bien sûr. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, on emprunte à 1 et on le rend. Donc, S égale à 1 et E égale à 1. Donc, pour extraire l'expression de S et de 1, donc on va faire la somme des états vrais de chacun de ces résultats S et E. Donc, ici, on a S égale à A B bar E plus A bar B E bar plus A bar B bar E plus A B E. Donc, après simplification, on prend le A comme facteur et le A bar comme facteur. Donc, va être égal à A BE bar plus BE et A bar BE bar plus B bar E. Donc, A B XOR E bar plus A bar B XOR E. Pour le E, va être égal à A bar B E bar plus A bar B bar E plus A bar B E plus A B E. Donc, on prend le A bar comme facteur. Donc, va être égal à A bar, c'est B XOR E et plus BE. Donc, on prend BE comme facteur va être, et le reste, c'est A plus A bar. Donc, A plus A bar est égal à 1. Donc, plus BE. Donc, on peut le schématiser avec des portes. On peut faire le logigramme avec des portes XOR et OR et AND, bien sûr. دونك باش نفهمو اكثر هنايا غادي في لو سوستراكتور كومبلي غادي يكون عندنا لا سوستراكسيون طرح تاع 3 اعداد العدد الاول موا العدد الثاني ونزيدو نطرحو معاه اون كا او لنا لومبرينت بريسيدونت يعني اللي بقى لنا من الطرح السابق اللي استحفظنا به سيتادير اللي رديناه اللي رجعناه هنايا. دونك اذا كانت عندنا هنايا صفر ناقص صفر غادي الاس تساوي الصفر والاو يساوي الصفر ما استحفظنا والو وما ردينا والو. دونك واحد ناقص صفر سي واحد ناقص صفر سي واحد اي او اون امبرينت غيان ما استلفنا والو. دونك صفر ناقص واحد صفر ناقص واحد ما نقدوش. دونك نتسلفوا واحد ونردوه. دونك va être égal à 10 moins 1 c'est 1 et l'empreinte égale à 1. دونك 1 ناقص واحد تساوي الصفر et on emprunte rien. صفر ناقص صفر سي صفر والصفر ناقص واحد تبقى. دونك ما نقدروش نديرو الطرح. دونك نتسلفوا واحد ونردوه. دونك فاتي تريغالا 10 سي 2 ناقص واحد 2 ناقص واحد هي واحد ولومبرينت ايغال واحد. دونك واحد ناقص صفر سي واحد واحد ناقص واحد سي صفر وما تسلفنا والو. دونك لومبرينت ايت ايغال زيرو. دونك صفر ناقص واحد ما نقدوش نديرو الطرح. دونك نتسلفوا واحد ونردوه. دونك 10 موان 1 10 موان 1 سي 2 موان 1 2 ناقص واحد سي واحد 2 ناقص واحد سي واحد ولومبرينت واحد. نورمالمون اس ايغال ا واحد و او تساوي الواحد. دونك مي عندنا لومبرينت بريسيدونت يعني اللي تسلفناه ديجا من قبل عندنا يساوي الواحد. دونك لا ريزولتا هنايا تساوي الواحد واحد ناقص واحد. دونك لا ريزولتا فاتت ايغال زيرو. دونك غادي تكون تساوي الصفر مي لو او ايغال ا خاطر ديجا تسلفنا هنا باش درنا الطرح. دونك هنايا واحد ناقص واحد سي صفر صفر ناقص واحد ما نجموش نديرو طرح. دونك نتسلفوا واحد ونردوه. دونك فاتت ايغال 2 ناقص واحد هي واحد واللي تسلفنا هنايا لومبرينت هو واحد. دونك باش نكتبوا هاد لي ريزولطا اس والاو
على شكل عملية حسابية. دونك ندو وين عندنا الحالات وين عندنا يساوي الان. دونك الاس من كانت عندنا تساوي الان، والاو تاني من كانت عندنا تساوي الان. دونك اس اتيغال ا من كانت عندنا ا بي بار او، تاني من كانت عندنا ا بار بي او، وتاني من كانت عندنا ا بار بي بار او، وتاني ا بي او. دونك نديرو الجمع بيناتهم ونديرو لا سامبليفيكاسيون الجبريك. هنايا غادي ندو ا بار كعامل مشترك، ا بار كعامل مشترك، والا كعامل مشترك. دونك غادي تخرج لنا ابري سامبليفيكاسيون غادي تخرج لنا هنايا ا بي بار او بار بلس بي او بلس ا بار بي او بار بلس بي بار او. دونك نعرفو ديجا بلي هذه هي بي XOR E bar, on a info بلي هذه هي B XOR E. Donc S va être égal à A B XOR E bar plus A bar B XOR E. Pour le E, l'empreinte تاني ندو لي زيتا تاعها وين كانت عندنا تساوي ال E. دونك تساوي ال 1 باردون. دونك هنايا اذا كانت عندنا هنايا كانت تساوي ال A من كان عندنا ال A bar B E بلس كانت عندنا A B bar E plus كانت عندنا A bar B E plus A B E. دونك ونديرو لا سامبليفيكاسيون هنايا ندو A bar كعامل مشترك، وهنا ندو ال B E كعامل مشترك. هنايا من دينا ال A bar كعامل مشترك بقات لنا هنايا ال B E bar plus B bar E اللي هو B XOR E. وهنايا من دينا ال B E مشترك عامل مشترك بقات لنا ال A bar plus A. A bar plus A après les lois fondamentales de l'algèbre de Boole. Donc, تكون تساوي A plus A bar هي égale à 1. Donc, تساوي 1. Donc, le E va être égal à A bar B XOR E plus BE. Donc, هنايا نجمو نديرو نشيماتيزو ونديرو لوجيغرام تاع soustracteur complet par des portes XOR et des portes AND et des portes OR bien sûr. Donc on prend un exemple. Par exemple ici, on a ce exemple-là, 0 moins 1. On ne peut pas faire la soustraction. Donc on va emprunter un 1 et on le rend ici. Donc va être 10 moins 1. 10 en décimal c'est 2. 2 moins 1 c'est 1. Et on emprunte 1, 1. Donc, ici, 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, on ne peut pas. Donc, on va emprunter un 1. Et le rend ici. Donc, 11 en décimal, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. On passe au troisième bit. 1 moins 0, c'est 1. Moins 1, c'est 0. 1 moins rien, c'est 1. Donc, dans une soustraction, donc, on va faire le premier bit 0, 0 moins 1. C'est le demi-soustracteur. C'est le demi-soustracteur, c'est-à-dire on n'a pas des empreintes précédentes. Donc on utilise un demi-soustracteur. Pour le deuxième bit et le troisième bit et le quatrième bit, etc. Jusqu'à on termine toutes les bits de ces deux nombres A et B. Donc on utilise les soustracteurs complets. Parce qu'on a des empreintes précédentes. Donc la soustraction va être une suite de demi-soustracteurs et des soustracteurs selon les soustracteurs complets selon les nombres de bits de chaque nombre binaire. ندو هاد ليكزامبل. عندنا 0 ناقص 1 ما نقدروش نديرو عملية الطرح. دونك نتسلفو الواحد وندوه هنايا. دونك 10 غادي تكون عندنا 10 ناقص 1. 10 اون ديسيمال هي 2 هي 2. 2 ناقص 1 هي 1. 2 ناقص 1 هي 1. دونك 1 ناقص 1 0. 0 ناقص 1 ما نقدروش نديرو عملية الطرح. دونك نتسلفو هنا الواحد
ونردو هنايا كل ما نتسلفو نرجعوه كما عملية الطرح العادية. دونك 11 اون ديسيمال سي 3 سي 3 ناقص 1 هي 2 ناقص 1 هي 1. on passe au troisième bit. 1 ناقص 0 هي 1 ناقص 1 هي 0. 1 ناقص لا شيء هو 1. دونك في عملية الطرح تاع الأعداد البينير، دونك على حسب لو برومي كي شغل الرونجي الاول، الصف الاول هذا البيت الاول، لي بيت الاول غادي نستعملوا لو دومي سوستراكتور. لو دومي سوستراكتور لا خاطر ما عندناش دي زومبريت، ما عندناش لي استحفظ لي تسلفناه ورديناه ديجا من قبل، انا عاد بادين العمليه. دونك نستعملوا لو دومي سوستراكتور اي بار لا سويت لي زوتر بيت جوسكا كاع نكملوا لي بيت تاع لي نومبر ا ولا بي. دونك نستعملوا لو سوستراكتور كومبلي. دونك باش نديرو عمليه الطرح لازمنا الاول لوجيغرام تاع لو دومي سوستراكتور لاصقين اون سيري مع لي سوستراكتور كومبلي جوسك سا ديبون لو نومبر تاع لي بيت تاع لي نومبر جوسكا اون تيرمين كاع نكملوا كاع لي بيت تاع لو نومبر ا اي بي، لي دو نومبر ا اي بي. Donc voilà, on a terminé avec le demi-soustracteur et le soustracteur complet. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, s'il vous plaît, abonnez la chaîne. Merci à votre attention.